नमस्कार कथा हृदयर आ एक अध्याय को स्वागत करुच्ची मु गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु आज अध्याय एमती जड़े अतिथि अच्छा जहाँ पेशा अलग निशा भी अलग से भाई जड़े अतिथि आम कार्यक्रम आज सामिल होती आम सहित अच्छा बाघमारी थानार सहकारी उपनिरीक्षक श्रीयुक्त रंजित नायक महोदय। सर स्वागत करी कथा हृदय कार्यक्रम को। पुलिस चाकरी अच्छा कठोर हृदय नहीं अच्छा समस्त भावती पुलिस मान कठोर हृदय ता सहित निशाई आपंकर कविता लिखा कठोर हृदय और कविता लिखा गोटे नरम हृदय दी हृदय को केमती संतुलन रक्षा कर प्रथम कहे पेशा और निशार समन्वय कविता और आरक्षी जीवन विरोधाभास हेले भी मो भल पाए कविता को कवितार जीए कवितार मरण हो यह शेष इच्छा। केबेठू ए जो निशा केबेठू आरंभ हलानी आपनकर कविता लिखिबारे ना खाली कविता लिखंती ना आउ किछि गप उपन्यास ताकू लिखंती? गल्प विशेष भाव लिखि नहीं लिखा को इच्छा थिले भी समय और स्वल्पता दृष्टि मो से रास्तार पाद थापिनी किंतु कविता होची जीवन कहले अत्युक्ति होब नाही। कविता को भारी भल पाए। केते कविता लिखिलेनी पर्यंत? 200 ऊर्ध्व कविता हबो। कवितार गोटे बही निकटर प्रकाश पाइब। कवितार शीर्षक बहीर शीर्षक होची विवरण पृथ्वी। सब कविता को साहित्य की रखिछंती? सब साहित्य अछि। केबेठू ए लेखा लिखि आरंभ होला आपनकर? मोर हाई स्कूल रु मु पढ़िबा बेले हाई स्कूल रे मोर शिक्षक थिले कोणार्क गड़रूपासर ब्रजबंधु पात्र मोर ओडिया शिक्षक थिले। से तांकर प्रेरणा एवं तांकर उत्साह मते अभिभूत करथिला कविता को अपने देबा कविता को भल पाइबा कविता भीतर जीवा मो भीतर कवितार मंजी से बुणी देथिले। से दिन ठू आज लिखुची कविता लिखिबार मैं आनंद पाए। जिते मन क्षोभ आसे मो कविता क्षोभर सृष्टि जिते मन क्षोभ आसे क्षोभ को प्रशमित करने मो कवितार आश्रय दिए। दर्शक को गोटे कविता शुणेबे आपण लेखनी मन रू कौन से कविता अछि? जतबले सामाजिक अवक्षय घटी समाज रे सेतबले म लिखि छोटे कविता अतिथि। तिथिबार नक्षत्र न देखि जे आसुथिले से आम घरर अतिथि एबे आउ आग भली चाळ उपरे राबुथिबा काउर राबक विश्वास होनी बो गोड़ पांच हाथ रे पड़ुनी। एबे आउ आग भली छता जोता लुचा जाउनी गुमुटी घरे। एबे अतिथिंक मनस्तत्व पढ़िबा को समय अभाव हाथ रे। एबे बो मुह धान उसुआ हांडी परी बापांकर ऑफिस बाहाना। एबे आमे सब पालटी जाइचु गोटे गोटे छलनाकारी अंधारी नक्षत्र। ना आलोकित करि पारुचु काहा चलापथ ना देखाई पारुचु काहा को ठिकଣା रास्ता। एबे आउ आग भली आपणी पारुनु अतिथिंकु एकीकृत करि पारुनु हृदयर संप्रीति भाव को। चमत्कार। श्रीयुक्त नायक पेशा ना निशा अधिक आत्मसंतोष आपन किए देछि? मते कविता अधिक आत्मसंतोष देछि एवं वृत्ति मध्य सी अनुपात रे मते आत्मसंतोष देछि। मो लोकंकर दुख दैन छळ झंझा विपद आपद बेले ठिया हेले मते आत्मसंतोष मिले एवं से मानक भितर कविता आसे। से माने चरित्र माने जो माने निपीड़ित जाको वास्तव रे आपण अनुभव करंती से निपीड़ित निष्पेषित निर्यातित चरित्र मानक भितर मो कवितार काव्य पुरुषटी बंची थाए। मो से मानक भितर काव्य पुरुष को आमंत्रण करे से माने मोर कवितार जगह माडी बसंती। कहती पुलिस चाकरी बड़ कठिन चाकरी समय न थाए 24/7 अलर्ट रहिया को पड़े जेतु पुनी आपण थाना रे ड्यूटी करछन ता आउरी जटिल परिवार को समय देई हुएनी ता भीतर कविता लिखा केमिति ताको समय काढंती आपण एत व्यस्तबहुल जीवन रे? देखो तो कविता सब बेले आसे नाही। कविता गर्भ वेदना परि आसे। कविता जितबले गर्भ वेदना जेमती गोटे नारीटे गर्भ वेदना अनुभव करे सेमती कविटे जितबले ता मन रे से वेदना आसे से जंत्रणा आसे ता पय स्थान काल पात्र किछि न थाए। पाखरे जदि कागज खंड अछि से टिपी पकाय से कविता पे टिपी हो जाए एवं तार परे से रूप निये कवितार रूप निये।
केउ केउ कविंकर कविता आपन बेस आकृष्ट करछि आकर्षित करछि? ओह मोर तो बहुत प्रिय कवि होचंदी रमाकांत रथ। एबे एबे जांकर जांकर देहांत हला। श्री राधा तांकर बहुत चर्चित कविता। तो कवि फनी महांती, कवि रक्षक नायक, कवि सेनापति प्रद्युम्न केसरी, कवि भारत माझी, कवि पवित्र मोहन दास, कवि अजय प्रधान, कवि तो केतोले इच्छा हुए कवि असंती। केतोले इच्छा हुए नि आपन को मु कविता छटे गल्प लिखिबी उपन्यास लिखिबी इच्छा हुए किंतु आपन से इच्छा को मारी देइचंती कारण जो कविता जति लिखिचंती 200 रु ऊर्ध्व जा कहउचंती ता पाठक पाखरे पहुंची पारनी पाठक पाखरे पहुंची पारनी इतपई जे से होच एक प्रक्रिया सी प्रक्रिया पई जो समय आवश्यकता अछि समय आवश्यकता नहीं परिवार चाप ना आर्थिक आवश्यकता तो निश्चित नथिबो कर्तव्यर चाप कामर चाप एते मात्रा रे रहउची जा फर कि साहित्य सर्जन रे समय दबा पाठिकर पाठ हुए तथापि मन सियाड़ को ढाले एवं से आपे आपे भितर समय बाहरी बाहर कर लेखा लिख करे। आपन लेखार को कविता एबे भी आपन को पढ़िले खुशी लागे बहुत संतोष मिले आत्मसंतोष दिए? मोर एक कविता अछि बापा दीपद हम दर्शक टिके सुनिबे। बापा मो बगीचार माली आमे सब बगीचार चना चना फूल केडे प्रयत्न रोपित चारा आज बहकउची घर बारी अगणा पृथ्वीर प्रति अभ्यंतर बापा मो बगीचार माली आमे सब बगीचार चना चना फूल। कर्तव्य समय रे आपण जते बाहर को जानती परिवार को एका रहिबा को पड़े से समय रे कविता चाकिर चाप परिवार कथा केमती मैनेज करी हुए दीटा गो जिंस? मु तो घर को फोन कले पिला माने बाबती जे बापा बापा कर कविता सुनिबा। अच्छा पिला माने बापा कविता प्रति लोभ पिला माने पूरा माने चाहि बसथांती बापा कोन ओटे कहिबे कविता रे कहिबे कवितार भाषा रे कहिबे उत्तराधुनिक भाषा रे कहिबे जहा गद्य शैली गद्य धर्मी गद्य शैली रे कहिबे कथन शैली रे कहिबे से मोर बेले बेले से कथा गुडा कविता हो जाए कथा कहू कहू कथा कविता हो जाए कविता कविता टी बंची कर थाए। अच्छा कह जे प्रेम न कले जने कवि ही परिबनी सत ना मिछ? प्रेम जरूरी प्रेम बिना कविता नहीं कविता बिना प्रेम नहीं। केमती तो जे भी कवि समस्त प्रेमिक जने जने समस्त प्रेमिक? अच्छा समस्त प्रेमिक भल पाइबा नथिले कवितार वास्तवता हब नहीं कविता वास्तवता आड़ को जीवनी कविता भितर कविता वास्तवतार छल छल हबनी कविता भितर जो आत्मीयपण जो निबिड़पण जो भावावेग से उकटी उठबनी। 1990 मसीह आपण ओडिशा पुलिस रे जॉइन कले सेते बेला आपण केते बयस थिला वर्तमान केते बयस रानी और जो प्रथमे जॉइन कले से बेलर अनुभूति कोन अछि? से मोर साहित्यिक पाणीपाग विशेष करी मोर कवितार पाणीपाग सहित पूरी मो सहित मोतप्रोत भाव जड़ित थी। पुरीर विभिन्न साहित्य अनुष्ठान से मते जति पुलिस भाव जानती सेति कवि भाव जानती से मते भल पाती मोर कविता को चाहि बसथांती। बनमल्ली बणरे फुटी रहीगला परी आपनको कविता आपनको लेखनी आपनको भितर सीमित रही जाउछि जेहेतु बही आप प्रकाशन करना प्रकाश करना तेणुक आपण भली जड़े भल भाषागत बा हृदयर कथा कहूथिबा कविता दर्शक भल कविता दर्शक पाखे पहुंची पार आज पहुंच जीव खूब शीघ्र। ए 2 वर्ष पर अवसर अछि 2 वर्ष पर मो अवसर देले 2 वर्ष पर अवसर नेला पर पूरा समय साहित्य समाप्त साहित्य ऊपर पुणी आहुरी लेखा बढ़ी जीव मनोनिवेश आउ किछ नै। परवर्ती समय रे रंजित नायकर कविता गल्प संकलन उपन्यास देखिए निश्चित चाकिर जीवन आ कविर जीवन ये दुईटी जीवन भीतर कौन केमिति पार्थक्य देखते आप? चाकिर जमती चाकिर होची से होची एक सेवा लोकं सेवा करवा और साहित्य गल्प कविता साहित्य जो विभाग
ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ସେବା ହଉଛି ସେ ଏକ ସମାଜର ମହାନ ସେବା। ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା, ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା, ଏ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ନେଇଛି। ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା, ସମାଜକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବା, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ସମାଜ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କଳା କବିତା ପାଖରେ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ପାଖରେ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ପୋଲିସର ହୃଦୟ ଏକ କଠୋର ହୃଦୟ, କବିର ହୃଦୟ ଏକ ନରମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆୟୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ କରନ୍ତି? ଏପଟେ ଗୋଟେ ନରମ ହୃଦୟ, ସେପଟେ କଠୋର ହୃଦୟ, ଦୋଷୀକି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ନ୍ୟାୟ? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୋସେସ ନା, ଆଜିକାଲି ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଖାଲି ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ସମାଜ ସୁଧାର ହେଇଯିବ ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ପୋଲିସର ନାହିଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ସିନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତିକି ପାୱାର ଅଛି, ଜୁଡିସିଆଲରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ତଦନ୍ତ ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ସେଥିରେ କେବେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ଘଟଣାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇନି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯାଇଛି? ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଛି, ମାନୁଛନ୍ତି ହେଇଛି, ଚାପ ପଡିଛି। ତା ପାଇଁ କେବେ ଅନୁତାପ କରିନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ମତେ ମିଳିବା କଥା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ଏସବୁକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମାନିବାକୁ ପଡେ, ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବି ଚାପର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ହଉ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଆମ ଉପରେ ପଡେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ପଇଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପଡୁଛି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଡୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବି ଦୋଷୀ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ, ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ କେବେ ଯାଇନାହିଁ, ବା ମତେ ସେଭଳି ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାପ ପଡିନାହିଁ ମୋ ଉପରେ। କାରଣ ମୋର ପରିସରରେ ଥିବା ମୋର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଏବଂ ଏକାଧାରରେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ସଭାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ଇଲିଗାଲ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସଂକୋଚ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ? ପୋଲିସ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ବେଳୁ ଆଶା ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲେ, ନେତା ନ ହେଇ ପୋଲିସରେ କେମିତି ପଶିଲେ? ଏବେ ବି ସେଇ ଭାବନା ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ଯୁବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଛି। ଅବସର ପରେ ଗାଁରେ ରହିବେ ନା ସହରରେ ରହିବେ? ଅବସର ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁକୁ ଫେରିବି। ଗାଁରେ ପୁଣି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହବ? ରାଜନୀତି ସରଗରମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯିବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ଠିଆ ହେବି। ସେ ସେବାରୁ ତ ରାଜନୀତିର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ। ରାଜନୀତି କରିବାକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହୃଦୟତମ କୋଣରୁ ସଂକେତ ଅଛି, ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେତେ ମସିହାରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଲିସ, କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲେ ପୋଲିସ ଚାକିରି? ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲା ବେଳକୁ ମତେ ସେତେବେଳକୁ 27 years। ତଥାପି ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ? କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଲା? ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲି। ମୁଁ ଅଖିଳ ଭାରତ ଛାତ୍ର ସଂଘର ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲି। ତେଣୁ ମୋର ବାପା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲା ପରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଚାପ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏଇ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ମୋର ବାହାଘର 1993 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ପତ୍ନୀ ଶରତଲତା ମହାନ୍ତି ଏବଂ ମୋର 3ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଜଣ ଝିଅ ଅବସ୍ଥାପିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଓଏସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛନ୍ତି? ହଁ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଯେମିତି କୋଚିଂ ନେବା କଥା ନେଉଥିଲେ, ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ବି ଦଉଥିଲେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ? ସେ ମତେ ତାର ଇନ୍ସପାରେଟର ବୋଲି ଭାବେ ଝିଅ। ଆମେ ପରସ୍ପର କଥା ହଉ, ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଥା ହଉ, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେମିତି ତା ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ, କେମିତି ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜସ୍ୱ ତାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରଣକୌଶଳ ସେ ଆପଣେଇଥିଲା, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ଓଏସ୍ରେ 384 ରାଙ୍କ ପାଇକିରି ଏବେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛି ରୋଟିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭଲ।
श्रीयुक्त नायक वर्तमान पितामाता माने पिला भविष्य को नहीं बहुत सीरीयस होती से क्यारियर को देखुंत कि पिला केमती गोटे उत्तम चरित्र हम उत्तम स्वभाव हम क्यारेक्टर को फोकस करना क्यारेक्टर अपेक्षा बापा माँ मैंने पिलार क्यारियर को अधिक जो प्रायोरिटी दौरान गोटे वर्तमान समाज उपरे गोटे प्रभाव पकाउनी कि भावुना सेमती पिला आग क्यारियर ना आग क्यारेक्टर आपण मत कौन आग हूँ प्रथम हूँ जड़े भल मनीष हवा जड़े भल मनीष हवा तापरे जड़े जेकोसी पद पदवी रहू प्रशासनिक अधिकारी हो कि विचार विभाग अधिकारी हो कि आरक्षी विभाग अधिकारी हो जेकोसी क्षेत्र से काम करू प्रथम भल मनीष हेले से निश्चित भाव समाज को से गोटे भल दृष्टिकोण दिग्दर्शन दब गोटे भल समाज गठन कर सहायक हो एवं दुर्नीति मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त गोटे सुंदर समाज टे परिकल्पनार स्वप्न ता भितर जागृत हम आम आजिकल बापा माँ मैंने आम स्वप्न देखुचे पिला साइंस पढ़ा इंजीनियर कर डॉक्टर कर कर ये प्रकार चिंताधारा आम मध्यम छाड़ी दौनु छाड़ी दौनु सी सेपरी जे जेपरी सी सेपरी जाऊ जे जहाँ भावुची सी सेपरी हो जाऊ ये प्रकार भावना आम भीतर जागृत करूँ आम इच्छा को सम्मान दौनु आम आम इच्छा कट लदी देवा फल से बेले बेले विभिन्न अघटन घटू साइंस पढ़वार गोटे पिलार इच्छा नहीं आम साइंस लदी दौचे किंतु कला तो आर्ट्स सब्जेक्ट तो साहित्य साहित्य आज मनीष भीतर नाही बोली पाठक नहांती लेखक अभाव भी परिलक्षित है लेखालेखी प्रति अनाग्रह बहुत अनाग्रह से भली लेखक भी सृष्टि होना जी जहाँ पाइब ता लिखिदेल कविता गल्प उपन्यास से भी कविता कविता भली हवा दरकार दर्शक बंधु श्रीयुक्त नायक जेबेठू बाघमारी थाना रे एसआई जॉइन कले से संस्पर्श में आसीचु जिते भी आसू मुहर गोटे कविता अनवरत बाहर थाए कोइलिलो सी आम दर्शक टे शुणे सी आपणकर सुंदर कविता कोइलिलो चाल फेरी जा गाँ को ये तो गाँ गाँ भली ना तेज से गाँ को मन पकाई मोर काव्य पुरुष कोइली को मुझे पचारि कहली कोइली लो गाँ को फेरी जा हाथ ठेरी डाकुची गाँ बाटी आंब तोटा बिलबण नई सहरी जीवन बड़ दुर्विषह तू कौन बंची पारू प्रदूषित परिवेश नहीं एठी सभी तिल तिल दग्ध सन्देह अविश्वास अनल भितर संपर्क बंची खाली देण नेण हिसाब भितर अंतरंगतार रंग एठी फिका फिका संपर्कर माने एठी हालो हाय नहीं एठी तिले वास्तवता बेले बेले निश्चुप सहर छाती रे तांडव नृत्य चलुची सांप्रदायिकतार बेलु बेल शांति प्रतिहत कोलाहल मुखरित व्यस्त सहर एठी विलंबित प्रहर पेट पाई काम अच्छी दिन अंटने थिबा खटिका पाई लंबा राति अच्छी सूर्य आज प्रतिहिंसा परायण वर्षण करुछे डढ़ ततला किरण मध्याह्न सहर त्रिचकिटा हुए जनशून्य कोइलिलो गाँ को फेरी जा कोइलिलो गाँ को फेरी जा मेघटी बरसनी बो पर अभिमान करी चातक भली चाहिए मेघर पथ को प्रकृति प्रति एठार दया भाव ना अबाधरे गछकटा नभश्चुंग अट्टालिका तैयारी चली धर्षिता धरित्री आज मो पर राग सुची कोइलिलो गाँ को फेरी जा कोइलिलो गाँ को फेरी जा वाह चमत्कार वास्तवता जो मैंने ये कविता शुणवे सतरे लोम टांकुरी उठिब कारण वास्तव कथा को कविता माध्यम सुंदर ढंग सुंदर शब्द संयोजन कर उपस्थापन कर नायक आ गोटे कथा चाकरी जीवन में एमती किसी स्मरणीय कथा जहाँ आपको सब बेले मन रहे मन पड़े हाँ स्मरणीय कथा कौन से घटना मो गोटे ड्यूटी रे जाइथली गोटे गाँ को जी मत आश्रय देते मुझे गिरफ करी माने जी आपन को रहिबा पे आश्रय देते मोर खाइबा कथा मध्य बुझी मुझे गिरफ करी केमती से घटना कौन थिला से घटना से जेहेतु गोटे मकदमा रे से बुदला थिले परवर्ती समय रे तांको आईन रो जाल भीतर छंदिया पड़ला आय कर्तव्यर दास होबा पड़ला जेहेतु हम कर्तव्यर दास हेली तेणु मुझे मत सब आत्मीयता भूली जावाक पड़ता एवं आत्मीयतार हाथ रे हाथ कड़ी पकई गिरफ करा मत पड़ता हाथ कड़ी पकाई हाथ गिरफ कराई मु थी आयो जदि नी कि मत गिरफ करने मत
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହାୟତା ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେଟା ସେଟା ମତେ ବେଶୀ ସେଟା ବ୍ୟଥିତ ଏବେ ବି କରିଥିଲା। ସେଟା ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବଡ ଏତେ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ କଥା- ଏବେ ବି ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭାରି ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଏବେ। ମାନେ ସେ ଆଉ ପୁରୁଣା କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ପୁରା ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ଓକେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ମୁଁ ବି ସେମିତି କଟକ ଯାଇଥିଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଡ୍ୟୁଟିରେ। ସେଠି ଦେଖିଲି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲି। ସେଠି ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ଧରାବତରଣ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଧରାବତରଣ। ଏ କି ବେଶ ଦେବୀ, ଏତେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ବେଶ ପରିପାଟି, ଭୂଷଣ ଆଭୂଷଣରେ ଝଟକୁଛ କାହା ପାଇଁ? ଶକ୍ତିମୟୀ କହି କହି କିଏ କରିଦେଇଛି ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ କହି କହି କିଏ ବେଶୀ ଅକଲ୍ୟାଣ କରିଛି ତମର, ପ୍ରେମମୟୀ କହି କହି କିଏ ଲୁଟି ନେଇଛି ତୁମ ଭିତରୁ ପ୍ରେମ, କେମିତି ହେଲା ରକ୍ତ ମୁଖା ତମ ପ୍ରେମ ଭିଜା ମୁହଁ, ଅହର ଦାସତ୍ୱ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ କର ଏ ମାଟିକୁ ମା, ପିଠ କଣ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଲେ ତମେ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅ, ତୁମ ହୃଦୟର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ବେଦନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଏ ଯାଏ ଆମ ସ୍ଥୂଳ ଚକ୍ଷୁରେ, ଯୂପ କାଠ ଲାଲ ଟହଟ ମନ୍ଦାର ମାଳ, ଶାଣନ୍ଦିଆ କଟୁରୀ କାହା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ, ଚୋଟର ଚିତ୍କାର ଭିତରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଶୁଭୁ ଜୀବନ ବାଦର ମନ୍ତ୍ର, ଜୀବନର ସରସପଣ ହଜି ନ ଯାଉ ମାଂସର ବିଳାପରେ, ଦେବୀ ତମକୁ ଜାୟା ଜନନୀ ଭଗିନୀର ପ୍ରତିରୂପ କହି କହି ଆମେ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ତମର ନିକଟତମ ଶତ୍ରୁ, ସଂସାର ରଥର ପଟେ ଚକ କହି କହି ଛଳନାରେ ଜିଇଁଛୁ ଏଯାବତ, ଦେବୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ତମ ପାଇଁ ତୋଳା ଚାଲିଛି ନର୍କର ନଅର, କିରୋସିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆସିଲିରେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ତମର ମୁକ୍ତି, ତମେ କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବୀ? ମନ୍ଦିରରେ, ମଣ୍ଡପରେ, ଅର୍ଜୁନ ଗୋଦାରେ ନା ଖରି ନାସିରେ, ଏବେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ବେଳ ମା, ମଣ୍ଡପର ଚୌହଦିରୁ, ନାଲି ନେଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆଲୁଅର ଦୃଶ୍ୟପଟରୁ, ତମ ଛଡା କିଏ ଚିରି ପାରିବ ଅନ୍ଧାରର ଛାତି, ଗର୍ଭସ୍ଥ କରିପାରିବ ରାଶି ରାଶି ପାପ, ତମର ତ ଧରାବତରଣ ଗୋଟେ ପାପ ଶୂନ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ତମ ଛଡା କିଏ ବେଶୀ କଳିପାରିବ ମହିଷାବାଦର ଚେର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି କେତେ ଦୂର, ତମ ଇପ୍ସିତ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ବେଶୀ କୋରି ଖାଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ମାଟି ସହିବାର ସୀମା ଟପିଲେ ତମେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଚାନ୍ଦି ମେଢ ସୁନା ମେଢର ଆଟପ ଭିତରୁ ବୁକୁଳି ଆସ ଦେବୀ, ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଯାଅ ତମ ପ୍ରତିରୂପ ମାନେ କେମିତି ଜଳୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଡ଼େ ଅସହାୟତାରେ। ବା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର, କିଭଳି ବାସ୍ତବତାକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି, ତା ସତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶାରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା ଲେଖି ସାରିଲେଣି। ଯଦିଓ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବସର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।